Yan po ang mga kaganapan kahapon sa Lipa City. Ang pictorial ng mga legit na financial advisor from PruLife UK. Yan. Sina Sir UMPJ, sina Dennis Capistrano, si BM Maricel Capistrano, si Sir Emil Hidalgo. Yan po. Mga legit na financial advisor from PruLife UK. 175 years na po siyang established globally. Si Ma'am May, nandyan din po siya. Yan, si BM Maricel Capistrano, then si Sir Emil Hidalgo. Yan, si Tita May. Nandito din, yan si Sir Toti, nandito din. Yan.